और ये आ गए हम. This is Memphis. This is what Saqqara and then Dahshur. Dahshur. So we are at Dahshur. Dahshur में आ गए हैं हम अब. This one is the Red Pyramid and this one is the Bent Pyramid and that one is the Broken Pyramid. This one is so clear because of the light. Yeah. That one is not that one. It's beautiful. Hello and welcome back to the channel. Hope you all must be doing absolutely fine. स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में My Travel Tales. عشان مش فاكر كنت بصفة ده غير موجود وكانت النمر كان اتعمل في وقت تاني خالص. كان موجود وقع بسبب التغيير المناخ وكده. وكان اتعمل في وقت تاني خالص غير الوقت ده اصلا. يعني ما كانش تبع دول، هو اتبنى في وقت تاني. Some footage in there. This is the Bent Pyramid. We will try to go inside. Okay. Он так усмеялся стоит. Если понял. Я не боюсь, что ты... كلام عربي كويس. جاست كان زي السلام عليكم. هو بيقول السلام عليكم. بس كده. كله عليكم. كله كويس. كله كويس. السلام عليكم وكله كويس. كله حلو. ايوه. كمان ايوه.
Backward? Yes. Let's start. Bismillah. Inside the desert. देख रहे हो ना कितना कम जगह है इसके अंदर जाने के लिए। दहसूर पिरामिड के अंदर जाते हुए बहुत ही कम जगह है। इस तरह से जाएंगे अब पलट के। फिर भी कमर में टकरा रहा है। देखिए कितना कम जगह है, इसके अंदर जाना है, इसके अंदर जाना है। लेट्स ट्राई। करीब आधा रास्ता हुआ है, अभी भी काफ़ी बाकी है। देख सकते हैं बिल्कुल अकेला हूँ। 3,500 साल पुराने पिरामिड के गहराई में। Sidra, Inaya and Ikhra, this for you. ये देखिए मैं पहुंच गया बिल्कुल नीचे, बट अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ से देखिए ये सीढ़ियाँ लेकर फिर ऊपर जाना है। वहाँ 3,500-4,000 साल पुराना ये जगह देखिए ऊपर। मुझे यहाँ से दिख रहे हैं कुछ मैन मेड ड्राइंग्स एंड ऑल। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। देखिए पहुँच गया हूँ नीचे से यहाँ। और क्या है यहाँ देखिए, हजारों साल से ये है यहाँ। ये वो स्टेयर्स देखिए, टॉप ऑफ द पिरामिड यू कैन सी फ्रॉम हियर। ये देखिए दिख रहा है आपको, टॉप ऑफ द पिरामिड्स, टॉप ऑफ द पिरामिड। ये दीवार मैन मेड स्ट्रक्चर, दुनिया का सबसे बड़ा। और ऊपर और देखते हैं ऊपर और क्या है। टू द टॉप ऑफ द पिरामिड। पहुंच गए हम ऊपर, बिल्कुल टॉप ऑफ द पिरामिड। देखिए वही रास्ता है, चलते हैं उधर देखते हैं क्या है। यहाँ कहीं से हवा आ रहा है, शायद वहीं से हवा आ रहा है। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। देखिए वहाँ से आने के बाद एक और स्टेयर दिख रहा है सामने। कैसा भूल भुलैया है ये।
इसी के साथ पहुंच गए हम टॉप लेवल पे। बस यहीं तक है रास्ता, कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है, अकेला इतना बड़ा पिरामिड के टॉप में इतने सारे गुफाओं के अंदर से होते हुए। बाकी अचीवमेंट तो बहुत अच्छा रहा है। टॉप ऑफ द पिरामिड। This is for dad and mom. अब चलते हैं वापस, अगेन सेम रास्ता। Let's hope for the best. Bye bye pyramid. अच्छा, स्टेयर्स देख रहे हैं आप नीचे? अभी वहाँ नीचे जाकर फिर ऊपर वो सारे स्टेयर्स चढ़ने हैं। Let's go. नहीं दूर पाया हूँ। You can't walk here. You only have to crawl like a monkey. और देखिए कितना रास्ता है, शायद ना पता चल रहा लेकिन बहुत है। जितना आया हूँ उसका कम से कम 10 गुना और। Let's go. अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं ऐसे ही ढेरों वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। सो सी यू इन नेक्स्ट। शुक्रान।